2 অক্টোবর 2020 জুমার পরের মজলিসে মাওলানা রিজওয়ান আশরাফ সাহেব কিতাব থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালফুজ পড়ে শোনান। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ঢালকানগর, ঢাকা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাওয়াইজে দর্দ মোহব্বত किताब থেকে পড়তেছি। हक ताला की मोहब्बत के दो हक हैं। एक हक तो ये है कि जिन कामों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उन फरामीन इलाहिया को बजा लाए, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी वगैरह के अहकाम के मुताबिक अमल करे। আল্লাহ তাআলার মহব্বতের দুটি হক। প্রথম হক হলো এই যে আল্লাহ তাআলা যে সকল কাজের নির্দেশ দিয়েছেন ওই সকল কাজ আমলগুলি পালন করা, যেরকম নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ, কুরবানি ইত্যাদি विधि विधान अनुযায়ী अमल করবে। और दूसरा हक यह है कि जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उन बातों से रुक जाए। আর দ্বিতীয় হক হলো এই যে সকল বিষয়াদি থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন সে সকল বিষয়াদি থেকে বিরত থাকবে। जो शख्स अल्लाह ताला की मना की हुई बातों से नहीं बचता ये शख्स नफ्स का गुलाम है और इंतहाई गैर शरीफाना ज़ौक़ रखता है। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকে না সে ব্যক্তি নফসের গোলাম এবং অত্যন্ত অভদ্র রুচি লালন করে। गुनाह करते करते उसकी शराफत व हया में आग लग चुकी है। गुनाह করতে করতে তার ভদ্রতা এবং লজ্জা শরমে আগুন লেগে গেছে। जैसे किसी दरख्त के पास आग लगा दी जाए तो कितना ही खाद पानी डालो मगर उसकी पत्तियां झुलसी हुई होती है। फिर बहुत दिन तक उसको आग से दूर रखा जाए और बहुत दिन तक उस दरख्त में खाद और पानी दिया जाए तब जाकर वो पत्तियां हरी भरी होती है। যেরকম কোনো গাছের নিচে গাছের কাছে কেউ আগুন লাগিয়ে দিল, তারপর যতই সার পানি তাকে দেয়া হোক না কেন তার পাতাগুলো ঝলসে থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত ওই গাছকে আগুন থেকে দূরে রাখা হয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত ওই গাছে সার দেওয়া হয়, পানি দেওয়া হয়, তখন আবার তার পাতাগুলো সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। जो शख्स गुनाह पर जरी होता है वो गोया अपने ईमान के हरे भरे दरख्त में आग लगाता है। যে ব্যক্তি গুনাহের উপর দুঃসাহসিকতা করে সে যেন নিজের ईमाনের সজীব সতেজ গাছে আগুন লাগায়। जो लोग अपनी नजर की हिफाजत नहीं करते, झूठ से नहीं बचते, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गीबत करते हैं, मुसलमानों की आबरू रेजी करता है, ये तमाम गुनाह एक आग हैं जिसकी वजह से ईमान के हरे भरे दरख्त को नुकसान पहुंचता है। যে লোক নিজের নজর হেফাজত করে না, মিথ্যা থেকে বাঁচে না, অন্যদেরকে কষ্ট দেয়, গীবত করে, মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান নষ্ট করে, এই সকল গুনাহ এক একটা আগ যার কারণে ঈমানের সজীব সতেজ গাছের ক্ষতি হয়ে যায়। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सब की खताओं को माफ फरमाए और हमें अल्लाह ताला तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए कि तमाम गैर शरीफाना हरकतों को हम छोड़ दे। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক তৌফিক এবং হিম্মত দান করেন যে আমরা সকল অভদ্র अन्याय काज कर्म वर्जन करते पारी। आप सोचिए कि जिस वक्त बंदा किसी गुनाह में मुब्तला होता है अल्लाह ताला के नजदीक वो कैसा होता है। खुदा तो हर वक्त देखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। जरा मुराकबा करे कि अल्लाह ताला हर वक्त हमको देख रहा है और हम क्या कर रहे हैं। আপনারা চিন্তা করুন যে সময় বান্দা কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাআলার নিকট সে কেমন হয়। আল্লাহ পাক সর্বদা
দেখতে থাকেন, দেখতেছেন যে এই বান্দা কি করতেছে। একটু ধ্যান করুন, আল্লাহ তাআলা সর্বদা আমাদেরকে দেখতেছেন আর আমরা কি করতেছি। अल्लाह ताला का हमारे साथ क्या मामला होगा कि अल्लाह ताला के गजब को हम अपने ऊपर हलाल कर रहे हैं। আল্লাহ তাআলার আমাদের সঙ্গে কি আচরণ হবে যে আল্লাহ তাআলার গোসাকে আমরা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিচ্ছি। इसलिए दोस्तों जरा हिम्मत से काम लो। नफ्स के सामने ढाल पटकने का नाम मर्दानापन नहीं है, हथियार डाल देना जनानापन है। नफ्स के खिलाफ हिम्मत से जिहाद करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। एजন্য বন্ধুগণ একটু হিম্মতের সাথে কাজ করো। নফসের সম্মুখে ঢাল ইত্যাদি রেখে দেয়া এটা সাহসিক পুরুষ নয়, অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দেয়া এটা নারীত্ব। নারীর মতো আচরণ। নফসের বিরুদ্ধে হিম্মতের সাথে জিহাদ করো, নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করো। साल भर कोशिश की लेकिन इंसान है, कभी पैर फिसल गया तो उसको लग्ज़िश पा कहते हैं। সারা বছর চেষ্টা করতে থাকলো কিন্তু মানুষ তো কখনো পা পিছলে গেল, ताकि पदस्खलन बोले। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन नफ्स के सामने बिल्कुल हथियार डाल देना और हाथ जोड़ के उसके पीछे चलना ये कमीनापन है। ये फिसलना नहीं, फिसलाना है। इसका इलाज करो। এবং এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু নফসের সম্মুখে নিজের চেষ্টা মেহনত এগুলো বর্জন করে হাত জোড়ে নফসের পিছনে পিছনে চলতে থাকা এটা নির্বুদ্ধিতা। এটা পদস্খলন নয়, বরং নিজেকে সেই কাজে লিপ্ত করে দেয়া। এটার इलाज करो, चिकित्सा करो। वो क्या इलाज है? तौबा करके खैरात करो, सदका करो, 10-20 रकात नफल पढ़कर अल्लाह ताला से रो। সে চিকিৎসা কি? তওবা করে দান সদকা করো, 10-20 रकात नफल पढ़ो, अल्लाह ताला निकटे कान्नाकाटी करो। मगर अफसोस यह है कि बाज लोग सुनते हैं मगर मजाल नहीं कि 2-4 रकात नफल पढ़े। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো অনেক লোক শুনে কিন্তু 2-4 रकात नफल पढ़ार सुযোগ হয় না। रात दिन शेख की खिदमत में लगे हुए हैं, मगर जब उनसे निगाहों की खताएं होती हैं तो तलाफी की तौफीक नहीं होती कि 10-20 रकात नफल पढ़ ले। রাত দিন শেখের খেদমতে থাকে, কিন্তু যখন তাদের থেকে কুদৃষ্টির গুনাহ হয়ে যায় তালাফির তৌফিক হয় না যে 10-20 रकात नफल पढ़বে। शेख क्या बचाएगा? खूब समझ ले, शेख बचा नहीं सकता। शेख आखिरत का कोई ठिकादार नहीं है। शेख की रक्षा করবেন ভালো করে বুঝুন, शेख रक्षा করতে পারেন না। शेख কোনো আখিরাতের ঠিকাদার নন। राहबर तो बस बता देता है राह, राह चलना राहरो का काम है। तुझको मुर्शिद ले चलेगा दोष पर, ये तेरा रहरो ख्याल खाम है। পথ প্রদর্শক তো পথ বাতলে দেন, কিন্তু পথ চলা পথিকের কাজ। মুর্শিদ শেখ তোমাকে কাঁধের উপরে নিয়ে চলবেন এটা তোমার কাঁচা খেয়াল। आप समझते हैं कि पीर कंधे पर बैठाकर रास्ता तय करा देगा। पीर रास्ता बताता है, चलना आपका काम है। আপনারা মনে করেন যে পীর কাঁধের উপরে বসিয়ে রাস্তা অতিক্রম করিয়ে দিবেন। পীর রাস্তা বলে দেন, চলা আপনার কাজ। सारी मेहनत आपकी करनी है। সমস্ত মেহনত চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, মাশাআল্লাহ।